Hello mga Lods, good morning. Karon din nakadawat mi og Christmas package gikan sa Del Monte. Kay diri man ko work. Salamat dai ko kay namin sila Christmas package. Every year gid mi ani tagaan. Pero karon is medyo lahi siya na Christmas package kay dako siya, dako yun muragdagan kay gisulod mga atong tanawon ko kung sa'y sulod na na siya potato crisp biscuit Del Monte, juice, white grapes, melon cucumber, fruity zing, Mr. Milk, Fiesta, Kernel corn, tomato sauce, tomato paste, pineapple chunks. Uy, halo-halo. Wala pa ko katilawan ni mga loads. Pero, matry lang yun nila ko ron. Spaghetti. Sus. Dagkan di kayo na eh. Quick and easy. Quick and easy. Del Monte, super Jimmy sarap. Ano siya, carbonara, banana ketchup. Ano siya mga roots. Oh, thank you kayo Del Monte for Christmas package. Then alin ni isa cup pineapple. Thank you kayo. Every year may makadawatan pero karon is daghan yun sa daghan. Kuan na mo ang pang Noche Buena sob na mo pang Noche Buena. Thank you kayo Del Monte and cheers to 100 years. Thank you and God bless.